Welcome to Indian Attire, तुमचे trusted store. Goa's iconic taxis could soon be cruising under new rules. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has promised a fresh draft state taxi policy by September 10th, crafted after direct talks with drivers, aiming to finally resolve long-standing disputes over cab aggregators, fares and fairness, while putting local operators' interests and tourist safety in the spotlight. Emerging from detailed talks with industry representatives and opposition leaders, CM Sawant declared the new draft would replace the current controversial policy and shield local taxi livelihoods without compromising transparency or tourist safety. All grievances raised by traditional taxi operators who have long objected to the entry of external app-based aggregators like Ola and Uber will be addressed in this policy rewrite. Issues are many. It is not only of the rate rationalization, it is a transparency, security and a rate rationalization. Okay, India touristaंक हांगासर सेफूय दिसपाक जाय आनी सेक्युरिटी दिसपाक जाय. हे जर करतले आसत जाल्यार आमकां एक होल एज अ टॅक्सी पॉलिसी म्हणून हे विशय रिजॉल्व करचे पडटले. तांची सगळ्यांची सजेशन सांगल्या आनी म्हाका दिसता तांकां सांगलां आमी 10 सप्टेंबर पर्यंत तांकां एक ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसी दिता म्हणून. त्या ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसीन सगळे इश्यूज इन्क्लूड जातले. पारंपारीक टॅक्सी ओनर म्हणजे जो फोंड्या टॅक्सी चलयता आनी सांकळे टॅक्सी चलयता तो पासून कोस्टल टॅक्सी चलय पर्यंत रेल्वे स्टेशनाचेर ह्या सगळ्या खातीर आनी येवपी टुरिस्ट वो कसो हांगासर तेज्या भितर ट्रान्सपरन्सी येतली आनी ताका सेफ्टी आनी सेक्युअर कशें फील जातलें हाजो सगळ्यांचो विशय लक्षांत घेवन पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय चालू उरपाक जाय. हाज्या खातीर गव्हर्मेंट इज कमिंग अप विथ अ पॉलिसी. आमी जो निर्णय घेतले ते सगळ्या कॉन्फिडन्साक घेवनूच आमी निर्णय घेतले. म्हणून तुम्ही पळयला आज प्रत्येक टॅक्सी युनियनाचे प्रत्येक स्टेक होल्डर त्यांचे रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले. माननीय मुख्यमंत्र्यान त्यांचे सगळी सुनवाई केली. मोर देन 1.5 hour प्रत्येक जाणां कितें उलोवपाचें तें आयकले सो दॅट वी नो देयर मायंड बिफोर डिसायडींग बाबा तांकां कितें जाय. थोडे पॉयंट्स तेणी खूब बरे काडले आनी म्हाका दिसता फुडली सुनवाई जातली आनी तेन्ना थिंगा आमी आयकतले. त्यांचे आयकूनच आमी डिसिजन घेतले. आयची जी मिटींग जाल्या ही बरी जाल्या, सक्सेसफूल जाल्या आनी हितूनसून सुटावो येतलो. टॅक्सीचो विशय जो आहा वो इतलो 7 वर्सां जाली आतां हेचेर आमी उलयत आहा आनी आमी भासाभास करीत आहा. एसेंब्लीन उलयता, एसेंब्ली भायर उलयता, एजिटेशनां जाली, कितके जाणांकूच चेर केशी जाल्यो आनी युनिफॉर्म रेट येवपाची गरज आहा. हे आमी मुद्दे मांडल्या. ट्रान्सपरन्सी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी युनिफॉर्म रेट सो दॅट नो अंडर कोटिंग द प्रायस. जो स्टेट पॉलिसीचेर जे आसतले ते हितूनसून सगळ्यांक चलचे पडटले. एक म्हणल्यार जो टुरिस्ट येता ते इम्पॉर्टंट आसा सरकाराक आनी तांकां की दे आर ऑल्सो एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिजम. एट द सेम टायम जे इश्यूज जाता आनी आमकां जे फेस जाता सोशल मिडिया तर्फे बाकी तर्फे ते आमकां समजून घेवपाक जाय आनी एक सोल्युशन काडपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान सांगलां की एक स्टेट पॉलिसी वी वील कम विथ वीच वील टेक केअर ऑफ ऑल दीस इश्यूज. तांच्या कडेन उलोवन ते विशय घेवन करतले म्हणून. आणि ताच्या खातीर आयची मिटींग म्हाका दिसता प्रोडक्टिव्ह मुख्यमंत्र्यांचे विचार मांडले, तांणी आपापले विचार मांडले. तांकां 10 मेंबरांची कितें कमिटी करपाक जाय, ईच एसोसिएशन रिप्रेझेंटींग 1 पर्सन. तो रिप्रेझेंटेशनांतल्यान ते आपले विचार मांडटले. तांचे इल्ले पॉयंट टू पॉयंट येलो ब्लॅक टॅक्सी आसा, इल्ल्यांचे दुसरे टायप ऑफ हिंदलँड फोंड्या बी तश्यो आसा. सो यू हॅव अ बॅलन्स बिटवीन द हिंदलँड वीच आर नॉट डिपेंड ऑन कोस्टल बिजनेस एट द सेम टायम कोस्टल बिजनेस. ताच्या खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्म इज मस्ट. हे एक कन्सेन्सस पयलीं उलोवन जालां. ताजेर फुडें कशें वचपाची तयार एक पॉलिसी तयार करून वी विल टेक केअर. Several other things were discussed in the Goa state policy. Taxi people also felt it was promised in the past. So unless it comes, unless they are taken into confidence, there are several things. So now we have to wait for the 10th of September. Several other parts of the feasibility, Ola, Uber, all these things were discussed. So we have to wait for the 10th. 10 तारखे सप्टेंबराचे जेन्ना त्यो गायडलायन्स नव्यो स्टेट पॉलिसी काडपाक टॅक्सी पॉलिसी काडपाक गायडलायन्स दिल्यो दीज पॉलिसीज वील बी सुपरसिडीड. म्हणजे ऑन 10th of September दीस वील गेट स्क्रॅप अँड दॅट वील सुपरसीड. हें आतां आश्वासन दिवन आमी भायर सरल्या. आमी रिक्वेस्ट केल्ली की हें आयज स्क्रॅप करचें म्हणून. बट हें आयज स्क्रॅप करपाक गरज ना म्हणून सांगलें सीएमान. आनी सीएमान सांगलें ऑन द 10th of September वी वील कम अप विथ न्यू गायडलायन्स अँड इन दोज न्यू गायडलायन्स वी वील इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग. Operators hailed the outcome, describing it as a turning point.
It's the first time our concerns have truly been heard, one association leader remarked. Goa's long-running taxi saga pits traditional drivers against the digital tide. Fiercely protective of their turf, local operators have resisted cab aggregators like Ola and Uber, arguing that opening up the market would spell ruin for their established businesses and cultural identity. Although Goa has local government-backed apps like Goa Miles, taxi unions allege a lack of transparency and fear eventual domination by corporate players. Disagreements over pricing, unregulated fares, and reliability have angered both tourists and locals. Multiple protests, strikes, and heated debates have marked the years since aggregator policy talks began, and the state remains divided on how best to modernize its transport sector without undermining Goan livelihoods. Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.